के इदारे अभी हम ऊपर से होके आए हैं, ये हार्डली 5 मिनट है एमरजेंसी के तमाम इदारों से। आप देखिए कि जो पहली कॉल के बाद जो पहली गाड़ी आई है वो 48 मिनट बाद यहाँ पहुँची है। हॉस्पिटल जो बिल्कुल इस्लामाबाद के दरमियान में है, वहाँ पे पहली कॉल के बाद तकरीबन 48 मिनट बाद पहला रिस्पांस आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस्लामाबाद की एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कहाँ खड़ी हैं। तो हम कराची को रोते हैं, लाहौर को रोते हैं, फैसलाबाद को, जो बड़े बड़े करोड़ों के शहर हैं। इस्लामाबाद तो कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। तो मसला असल में अकाउंटेबिलिटी का है, मसला असल में मैनेजमेंट का है। मेरे गुमान भी नहीं हो सकता था कि ये हो कि इतना बड़ा हादसा हो। APS के सानहे से ये हादसा कम तो नहीं है, और अभी तक एक भी शख्स जो है जो ज़िम्मेदार है, वफाकी वज़ीर हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फिल्म्स के, हमारी एमरजेंसी सर्विसेज के CDA के चेयरमैन हैं, किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई ये बच्चे मर गए हैं, बहुत छोटे बच्चे थे, आप लोग ज़िम्मेदार हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ। किसी ने उनसे पूछने की भी ज़हमत नहीं की है। वो सारे अपने ओहदों के ऊपर हैं, और उसकी वजह एक है, बहुत गरीब तरीन बच्चे थे, बहुत गरीब लोगों के ख़ानदानों का नुकसान हुआ है। ये नुकसान अमीर लोगों का होता, ये नुकसान कोई ताकतवर लोगों का होता तो आप फौरी कार्रवाई भी देखते। आप देखते कि किस तरह से मुल्क की सारी सियासी जमातें भी इकट्ठी होती और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी भी का भी फंक्शनल होती। लेकिन चूँकि बहुत गरीब लोग हैं, लिहाजा खैर है, कोई उनका मसला नहीं है, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर आपने इस तरह से ही करना है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, लोगों को पूछना ही नहीं, फेडरल मिनिस्टर साहब भी जो है उसी तरह से जारी रखते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकी इंतज़ामिया भी वैसे ही काम जारी रखती है, तो फिर तो ये ऐसे तो नहीं चलना चाहिए। और मेरे नज़र में इसके ऊपर जितना एहतजाज मुमकिन है, सियासी जमातों को चाहिए वो आगे आएँ और मामलात के ऊपर अपने अवाम के साथ खड़े हों। अपने अवाम के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, और हम नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, हम जो ख़ानदान जिनका नुकसान हुआ है हम उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी लाएअमल यहाँ की एक्शन सोसाइटीज़ बनाते हैं हम उनके साथ हैं। इसी के इदारे अभी हम ऊपर से होके आए हैं, ये हार्डली 5 मिनट है एमरजेंसी के तमाम इदारों से। आप देखिए कि जो पहली कॉल के बाद जो पहली गाड़ी आई है वो 48 मिनट बाद यहाँ पहुँची है। हॉस्पिटल जो बिल्कुल इस्लामाबाद के दरमियान में है, वहाँ पे पहली कॉल के बाद तकरीबन 48 मिनट बाद पहला रिस्पांस आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस्लामाबाद की एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कहाँ खड़ी हैं। तो हम कराची को रोते हैं, लाहौर को रोते हैं, फैसलाबाद को, जो बड़े बड़े करोड़ों के शहर हैं। इस्लामाबाद तो कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। तो मसला असल में अकाउंटेबिलिटी का है, मसला असल में मैनेजमेंट का है। मेरे गुमान भी नहीं हो सकता था कि ये हो कि इतना बड़ा हादसा हो। APS के सानहे से ये हादसा कम तो नहीं है, और अभी तक एक भी शख्स जो है जो ज़िम्मेदार है, वफाकी वज़ीर हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फिल्म्स के, हमारी एमरजेंसी सर्विसेज के CDA के चेयरमैन हैं, किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई ये बच्चे मर गए हैं, बहुत छोटे बच्चे थे, आप लोग ज़िम्मेदार हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ। किसी ने उनसे पूछने की भी ज़हमत नहीं की है। वो सारे अपने ओहदों के ऊपर हैं, और उसकी वजह एक है, बहुत गरीब तरीन बच्चे थे, बहुत गरीब लोगों के ख़ानदानों का नुकसान हुआ है। ये नुकसान अमीर लोगों का होता, ये नुकसान कोई ताकतवर लोगों का होता तो आप फौरी कार्रवाई भी देखते। आप देखते कि किस तरह से मुल्क की सारी सियासी जमातें भी इकट्ठी होती और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी भी का भी फंक्शनल होती। लेकिन चूँकि बहुत गरीब लोग हैं, लिहाजा खैर है, कोई उनका मसला नहीं है, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर आपने इस तरह से ही करना है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, लोगों को पूछना ही नहीं, फेडरल मिनिस्टर साहब भी जो है उसी तरह से जारी रखते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकी इंतज़ामिया भी वैसे ही काम जारी रखती है, तो फिर तो ये ऐसे तो नहीं चलना चाहिए। और मेरे नज़र में इसके ऊपर जितना एहतजाज मुमकिन है, सियासी जमातों को चाहिए वो आगे आएँ
اور معاملات کے اوپر اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور ہم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے اپنی طرف سے ہم جو خاندان جن کا نقصان ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی لائے عمل یہاں کی ایکشن سوسائٹیز بناتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ادارے ابھی ہم اوپر سے ہو کے آئے ہیں کہ ہارڈلی 5 منٹ ہے ایمرجنسی کے تمام اداروں سے۔ آپ دیکھیے کہ جو پہلی کال کے بعد جو پہلی گاڑی آئی ہے وہ 48 منٹ بعد یہاں پہنچی ہے۔ ہاسپٹل جو بالکل اسلام آباد کے درمیان میں ہے وہاں پہ پہلی کال کے بعد تقریباً 48 منٹ بعد پہلا رسپانس آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی ایمرجنسی سروسز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں۔ تو ہم کراچی کو روتے ہیں، لاہور کو روتے ہیں، فیصل آباد کو، جو بڑے بڑے کروڑوں کے شہر ہیں۔ اسلام آباد تو کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مسئلہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، مسئلہ اصل میں مینجمنٹ کا ہے۔ میرے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ہو کہ اتنا بڑا حادثہ ہو۔ اے پی ایس کے سانحے سے یہ حادثہ کم تو نہیں ہے، اور ابھی تک ایک بھی شخص جو ہے جو ذمہ دار ہے، وفاقی وزیر ہیں، ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمز کے، ہماری ایمرجنسی سروسز کے سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ بھائی یہ بچے مر گئے ہیں، بہت چھوٹے بچے تھے، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کسی نے ان سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہے۔ وہ سارے اپنے عہدوں کے اوپر ہیں، اور اس کی وجہ ایک ہے، بہت غریب ترین بچے تھے، بہت غریب لوگوں کے خاندانوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان امیر لوگوں کا ہوتا، یہ نقصان کوئی طاقتور لوگوں کا ہوتا تو آپ فوری کارروائی بھی دیکھتے، آپ دیکھتے کہ کس طرح سے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہوتی اور کس طرح سے بیوروکریسی بھی کا بھی فنکشنل ہوتی۔ لیکن چونکہ بہت غریب لوگ ہیں لہٰذا خیر ہے، کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی تو ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے ہی کرنا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی، لوگوں کو پوچھنا ہی نہیں، فیڈرل منسٹر صاحب بھی جو ہے اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، باقی انتظامیہ بھی ویسے ہی کام جاری رکھتی ہے، تو پھر تو یہ ایسے تو نہیں چلنا چاہیے۔ اور میرے نظر میں اس کے اوپر جتنا احتجاج ممکن ہے سیاسی جماعتوں کو چاہیے وہ آگے آئیں اور معاملات کے اوپر اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور ہم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے اپنی طرف سے ہم جو خاندان جن کا نقصان ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی لائے عمل یہاں کی ایکشن سوسائٹیز بناتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ادارے ابھی ہم اوپر سے ہو کے آئے ہیں کہ ہارڈلی 5 منٹ ہے ایمرجنسی کے تمام اداروں سے۔ آپ دیکھیے کہ جو پہلی کال کے بعد جو پہلی گاڑی آئی ہے وہ 48 منٹ بعد یہاں پہنچی ہے۔ ہاسپٹل جو بالکل اسلام آباد کے درمیان میں ہے وہاں پہ پہلی کال کے بعد تقریباً 48 منٹ بعد پہلا رسپانس آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی ایمرجنسی سروسز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں۔ تو ہم کراچی کو روتے ہیں، لاہور کو روتے ہیں، فیصل آباد کو، جو بڑے بڑے کروڑوں کے شہر ہیں۔ اسلام آباد تو کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مسئلہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، مسئلہ اصل میں مینجمنٹ کا ہے۔ میرے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ہو کہ اتنا بڑا حادثہ ہو۔ اے پی ایس کے سانحے سے یہ حادثہ کم تو نہیں ہے، اور ابھی تک ایک بھی شخص جو ہے جو ذمہ دار ہے، وفاقی وزیر ہیں، ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمز کے، ہماری ایمرجنسی سروسز کے سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ بھائی یہ بچے مر گئے ہیں، بہت چھوٹے بچے تھے، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کسی نے ان سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہے۔ وہ سارے اپنے عہدوں کے اوپر ہیں، اور اس کی وجہ ایک ہے، بہت غریب ترین بچے تھے، بہت غریب لوگوں کے خاندانوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان امیر لوگوں کا ہوتا، یہ نقصان کوئی طاقتور لوگوں کا ہوتا تو آپ فوری کارروائی بھی دیکھتے، آپ دیکھتے کہ کس طرح سے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہوتی اور کس طرح سے بیوروکریسی بھی کا بھی فنکشنل ہوتی۔ لیکن چونکہ بہت غریب لوگ ہیں لہٰذا خیر ہے، کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی تو ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے ہی کرنا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی، لوگوں کو پوچھنا ہی نہیں،
फेडरल मिनिस्टर साहब भी जो है उसी तरह से जारी रखते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकी इंतज़ामिया भी वैसे ही काम जारी रखती है, तो फिर तो ये ऐसे तो नहीं चलना चाहिए। और मेरे नज़र में इसके ऊपर जितना एहतजाज मुमकिन है, सियासी जमातों को चाहिए वो आगे आएँ और मामलात के ऊपर अपने अवाम के साथ खड़े हों। अपने अवाम के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, और हम नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, हम जो खानदान जिनका नुकसान हुआ है हम उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी लाएअमल यहाँ की एक्शन सोसाइटीज़ बनाते हैं हम उनके साथ खड़े। बहुत शुक्रिया।